Wala pa di ay. Diri mo kuning kuan sa kilid. Side na gan siya kuan shading oh, wa pa biya naganiha kang kuan. Nakag shading pieces. Na kuan noon. Nabalik sa ulo. Hala ka. Oh, wala na diri man ko nagpislit sa kilid. Ay! Baka napislit sa kilid ay. Ay! Imbis. Nga naapil pa yung record karon pa ka nisulti nga nag-record na diha. But lang nimo ay. Ay! Magbantay kog ingunana kay lisod ra ba kayo kay kuan. Ayaw sa lagi, mag-video ganita. Concentrate ka dire. Ayaw sa sigihan ng TV. Kay di man ko kada oras mo hangyo ni mo ana. Wala ko nagkuan. Nagipis. Ay. Wala. Ayaw na ingong gipislit kay kita resulta. Napislit ni musto nga. Gago. No na klaro di ang istorya. Ikay relate ani. Steaming. Si Guapa Kisses. Brushing. Kisses. Beautiful kisses. Kitet. Brushing. The back. The Kamay lagi kay na ngay mo sundon lang. Palihog lang. Kabaw kang buyagaw gitag maana na. lagi. Palihog lang. Hello. Jadi man ko na dapat di mo kamot sa luyo. Kay inguna na gani matouch og gamay. Mao na siya, ma-stop na. Kaba kung sensitive kayo na. Sa luyo imong kamot gid ana dili sa atubangan kay gamay matouch ana sa imong muscle sa imong kamot. To ana. Wiping cleaning the ears of kisses. Very dirty. Concentrate kini tan-aw pa mo ka Stevie nilingi pa ka. Nagaana imong kamot. Dirty. Baway mo dunggan kisis. Hindi man ka nagsuot-suot. Pilit. Green, blue eyes. If I remember right, back in 2020 during our coverage also on 19 I saw the mascot of Festival Dancers and it brought a lot of smiles to my face. Being able to smile, but watching them, I was very happy. Grabe taas standard sa mga performances. Maybe that's part, sir, because you've witnessed the evolution of Sinulog from the very first Sinulog back in the 80s up to the Balik sad. Ang bitag posporo, balik sad pagtarong kisis, palihog lang kisis. Ayaw kisses. Ayaw si Binoang kisses. Hingi na ka? Hingi. Nga, mauna ron. Nagoy, nakaihi. Pupo. Ngadok man ka. Siya. Yan yung kuwan mo ilang kuko, no? Yan, wala natin man.
Sige, nagpaibaw. One message. Sa, Dili, sa messenger ni mo. ay stilan. Sige, nagpaibaw ba? Katulong ni sige paibaw. Sige yan. Ha? Purot na, pagkarilang sa. Okay, this is yes. We are now on grooming again, steaming his body because there's so many dust and dirty as some pulgas. Yes, 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 yes. It is head, his body, his back. Naghan sa day ko po, shipping sa day ko. Yes. His neck. Yes. Tubag na yun. Ayan na atikis. Ses ay. Tulo na sad. Ganini nga. Sige, pag-concentrate dyan lang. Pero Uloy. pislit na sa nimulan. Wala oy, di ko nag-concentrate ko diri sa kuan. Sige magpakita. Away yes, oh. Huwag na ako kang ate kisses. Muha na. Yan shipping, oh. This is cleaning the nose and eyes and ears. Yes, yes. Kusab mini booger and muta. Yeah. Yes, yes. So many booger. Dirty ears. Ang puti lagi maklaro. Oh. Ilahatan ng hugaw na. Di, magsiklik lang mo. Yung saman mo. Puno kayo tagbalhibo. Nga, hugaw, oh. Ay, ibaw naman ka sa to doble. Abog ug kuan. Sudas. Star player, together with Fred Ayan Castañares and his wife Sheila Ramos. Iyo, The Ramos family actually lives just outside the Cebu City Sports Center. iyo ka mayayay ka. Yes. Iyo ba? The Ramos family are there. They're like family to me also. Speaking of family, I'd like to say hi to George. Rather, their son, my classmate Jacqueline, and her family is also watching in Milan. But it is Cresta de Milan. Hey, hugaw. Hugaw man. Iyo ba? Grabe kinag-tour ang mga Filipinos indeed. And speaking of humor, we are seeing people nga, lagi na kayo ang katawa. Tag-aso eh. Para wala eh. Kuan ba? Dili na pagkaon, oy. Tiguang na baya ka ha. Pag tinarong sa kinabuhi. Yes, yes. Pila na mong edad? Yes, kagwapo gino. Kuya ko. Yes, yes. Katun ka naman lang ganik sulod o gimuha. Pabaya ka imbitara ha. Sunod ka paparulan. Bitarong. Tuli ka na lang galing. Huwag yapong kay buot sa Oh, bitaan. hello. Ay, yes, yes.
Ay, yes, kagwapo mo yan, oh. Sige lang ka pa-beauty na. Yes. Tarong ba? Tarong dong. Printed na ba na yung po? Tanayang po. I-focus yung po pa pala. Printed po. Printed na. And the hand po as well. Oh, puro printed lang yapon. I drop. 10:30 na. 35 minutes. 10 minutes? Puro na lang kapin. Ay! Yes. No. Yes. Dili magbad. Wakapatya dong. Klaro lang ta, wakapatya. Patuan na kas mata. Ha? Unya, nakadaot na. Sige ko no, asa man tang kurtihan na magkuan. Maglalis. Yapay oral. Oral Eh, pa. baon na ba ka bata? Ba. Kinsa to ni reklamo ba paparolan? Oh. No ko. Hey. This is Dodo. Dodo, Kaliko, Dodo. There are 3 Calico girls. Do, Gain, and the one earlier, Kisses. This one wasn't able to experience giving birth. Only the 2. They've already given birth twice. This one is still virgin in giving birth. Ay, virgin. Virgin pa ikaw, Dodo. Ha? Di mandok ang Dodo. Anak ta, Dodo. Good girl ikaw, Dodo. Nagsige na ba ka pang snap ron, Dodo? Ano man na, Dodo? Snap man ka. Pikas. Daot ka. Oh, wala. Impyuhan naman mama kisigod. Para magapa. Hindi ka ganahan magapa di ay. Ganahan magapa ang Dodo. Nahan maguna magapa ang Dodo kay gapa naman gunadaan. Diba? Dodo. Ay, Human eyes. human eyes and mouth. Smiling at mouth. Dodo? Dodo? Gwapo Ay, ano? Dodo. Mama Tit! Ay, Mama Tit na, Dodo. Ay. Dagan sa kag-shading, Dodo. Tag-an, Mama Kiss ka mo lagi, unahon lagi. Nako, kakatul. So many furs flying in the air while cleaning them. I need to take a bath immediately after this one. Oh, limpyo naman na, Dodo. Limpyo lang na, Dodo. Di mahandok ang Dodo, ah. Limpyo dun da, ni Dodo. Taas na ba yan mong, tagas lagi ka balikos dunggan doon, no? Di man siya Pero di katlan. siya tigkatol. Gayon mo kong balhibo ang uban. Siya humok. Pinaka-proper dyan ko ano nila. Ear spray. O niya, ipunog ka dito. Kailaram ng ikisi-kisi. Magawas na ng mga batik. Ika ni pareha sa tuwa, samot magkakompak ito sud. Oh, nain. Gamay na lang. Sa tito. Suyi. Ay, naray ni Dagan do. Sana to do. Manadakpat na ako do. Tara do. Wala gyapon. Tara. Ay, nilupad na. Daan mau eh.
Boli-boling yun imong ilong. Girl, na ikaw. Umuhang nails. Mag-wrapping naman nun. Ba isitim na. Gross. Pinakauna mo yung mascara, no? Hindi, ati-atihan. Ati-atihan din. Aklan. Daghan Sunod na naman na, ang ikadwa, ang kwan. Ato sinulog. Sunod naman lang ng maskara. Pagkasunod tuig, sunod sa sila po. Yes, I mean, come on, sir. After you were lang first, I noticed no, as I was watching the different transitions of colors, the stage of 2026 transformed every time. What ako kayo sa stage? Ang opposite about from the transition of Sayaw, Diba, and City. They delivered their performance as a defending champion. Tandaan niyo rin. I would elaborate the performance, grabe good. It's like a concert under the sea where the fishes, the crowds are all happy. Pag niya pa karon.